Ay, may nag-request. I-kiss daw, i-kiss. Ay, anniversary nyo. I-kiss kunti lang. Oh. Ano lang, sa... Ano lang, ay, sorry. Anong i-kiss? Pisngi, paano? Ano? Yung ganitong klase, noo, pisngi, ano? Anong forehead? Sa tiguang mo na. Oh. First anniversary, may kiss yan. Antayo. Sano lang daw? Sano, pero bigla imong sala. Ano? Huwag ka magbinayot. O sige, yan si. Sano daw? Sano, tapos bigla halikil sa dito. Sige, go. Hira. Noolang naman. Yan si. Sige na, 1 year baga. Hoy! Ay, pataka rin. Patayuin mo. Sige daw. Kami nag-request. Yan na. Oh. Ano? Saan ulang? Masalay mo sa pisngi. Go. 1, 2, 3. Kiss! Ayosin mo. Nahiya pa ito ay. Walang gayanan. Sano ulang? Yeah! Grabe po ah. Talaga naman. Nakakiss din sa noo. Ay, sa second anniversary, sa lips na yan. Second anniversary. Pinawisan si Papa H, Pinawisan si Papa H. Maut na ako. Ano, babay na. Tara na, nakakiss na. Tapos na. Ha? Ay, salamat po mga kalinga. Babay muna. Ay, grabe yung ulan. Malakas na hangin dito. Ayan ha, nakakiss na ha. Oy, muntik ng ayaw. Oy, pwedeng gayon. First anniversary po mga kaibigan. Bye-bye muna. Salamat po sa ating